ici. خاطي غداتي مساء الخير عليكم اهلا وسهلا بونسوار تو الموند ازول فلاون مرحبا بكم في ليالي الجيري بارت les lives d'Algérie Park, explications, débats, analyses, révélations, pédagogie, propositions de solutions aussi. On essaye de porter toutes ces casquettes parce que الوقت راهو صعيب وبلادنا راهي في خطر واليوم l'actualité algérienne ne cesse de se compliquer, des problèmes de plus en plus et cette crise mondiale du coronavirus qui nous oblige à se mobiliser معاكم نهار كامل وحنا نجيبو في المعلومات pour vérifier les informations, vérifier nos sources وفي الليل on lance le live. Mais la belle chose que تسمعوا فيا مليح. Est-ce qu'on peut commencer? Est-ce que tout le monde est prêt? مرحبا بكم اهلا وسهلا يا جماعة. اليوم جاب لي ربي لازم نديرو ça sera une soirée spéciale coronavirus encore une fois parce que la crise elle est mondiale. La crise elle est beaucoup plus compliquée en Algérie encore. Le dispositif de prévention تاع الجيري راهو مخصوص. نتكلموا على الارقام الرسميه، نتكلموا على الحلول اللي نقدروا نديروها ضد الكورونا فيروس. اليوم نهار كامل وحنا نتكلموا مع دي سبيسياليست الجيريان عايشين هنا في فرنسا، عدد كبير من لي ميدسان الجيريان qui sont ici en France et qui ont une grande expérience dans la lutte contre le coronavirus. J'ai parlé à des dirigeants, plutôt à des chefs de service de Covid-19. C'est des services qui ont été aménagés dans les hôpitaux français pour prendre en charge les patients qui sont atteints par le Covid, le nouveau coronavirus. On a beaucoup d'idées, beaucoup de conseils, beaucoup de propositions, beaucoup de solutions. Nous allons les discuter ensemble, ya jma'a, parce que on n'est pas là que pour critiquer, on dit le balbala. Nous sommes un média sérieux. Nous aimons sérieusement notre pays et nous essayons de faire des décryptages sérieux avec les experts pour proposer des solutions que nos autorités peut-être qui يحبوا يسمعونا ونقدروا نبداوهم. مرحبا بكم. لا يا خويا كمال, je ne suis pas un médecin, je suis un journaliste qui parle aux médecins. C'est des choses complètement différentes. Je n'ai jamais prétendu être un médecin, mais j'ai parlé à des journalistes, j'ai parlé à des experts, à des médecins. Il y en a beaucoup en France. Alhamdoulilah, كاين كفاءات الجزائرية راهي partout في العالم, surtout هنا في فرنسا. Il y a un grand nombre de médecins algériens qui sont impliqués dans la lutte contre le coronavirus, le nouveau coronavirus, le Covid et le Covid-19. Ils sont là, il y en a même, j'ai parlé aujourd'hui à un chef de service d'un hôpital, d'un grand hôpital parisien qui est situé dans le nord. حكينا معاه كاين حلول, كاين دي بوسيبيليتي, لازم نناقشوا كاع الحلول, نمدوا لكم كاع الحلول, ولكن قبل ما نتكلموا على الحلول نتكلموا على الوضع الحالي وين راه يلاحق على الوضع الحالي اليوم في الجزائر. دابور يا جماعه ما نقدرش نبدا ليميسيون هذه sans saluer l'attitude honorable et la réaction salutaire تاع اصحاب الحراك. اليوم انا نشرنا لكم الصور في لاباج فيسبوك تاعنا, كاع الجزائريين والجزائريات كان عندهم وعي كبير وحتى واحد ما خرج الشارع. لي رو d'Alger ont été désertes comme s'il s'agissait d'une ville confinée. صحاب الحراك ولي مانيفيستون قبلوا بالامر وفهموا باللي ما لازمش يخرجوا باش ما يزيدش باش المرض هذا ما يتكاثرش في بلادنا et pour ne pas aggraver la propagation du coronavirus, du nouveau coronavirus en Algérie. Une attitude honorable, encourageante, une preuve de patriotisme. بارك الله في الحراك. الحراك عطى درس حقيقي في الوطنية, في الوعي, في التربية لكاع النظام الجزائري. سمعنا كاع وهم يعيطوا ويسبوا فينا في الذباب هذا يقول صحاب الحراك هم راح يجيبوا لنا المرض. صحاب الحراك ما عندهمش وعي, صحاب الحراك يسون انكونسيون ماشي مربيين دوك يخرجوا للشارع. رانا نشوفوا بلي الحراك تبدل وبلي المواطنين الجزائريين ولا هما يخرجوا pour désinfecter les rues. Je salue tous les volontaires algériens de par toute l'Algérie, des gens qui ont créé des collectifs de bienfaisance et pour faire récolter de l'argent et acheter des masques et acheter des gels et du gel et des produits d'hygiène pour les plus pauvres, pour aider les médecins cliniques. Je salue Nes pour désinfecter les rues et pour aider les autorités publiques. والحراك اليوم راهو برهن يا جماعه باللي راهو واعي ويحب الوطن وما عنده ماهوش هنا باش يزيد يكثر في المرض ولا يزيد في المرض ولا
يتلاعب على الصحة العمومية. Donc ceux qui ne sont pas conscients, ce n'est pas le hirak, c'est ce pouvoir qui prend encore à la légère la situation actuelle et qui ne fait aucune mesure sérieuse pour stopper le coronavirus. Au moment où je vous parle اليوم الرئيس التونسي المنتخب شرعيا والمنتخب ديمقراطيا واللي يمثل كاع تونس كاع اخواتنا في تونس. الرئيس التونسي قرر انه في تونس يغا لو confinement général. Confinement général en Tunisie خاطي خواتاتي. Alors qu'on va avec un couvre-feu de 18h à 6h du matin, la Tunisie va passer vers le confinement général. Le gouvernement tunisien va faire un décret pour préciser les modalités de ce confinement. Début de semaine prochaine. La Tunisie, les autorités tunisiennes ne jouent pas avec la santé de leur peuple, ne badinent pas avec la santé de leur peuple. وهاهم الاتهام لك السلطات المنتخبة شرعيا وسلطات رئيس ديمقراطي عنده شرعية فهم المسؤولية اللي راهي فوق ظهره وقرر قرار اللي هو قرار علمي وكاع لي ساينتيفيك دو موند بارل دو بيانفي دو كونفينمون جينيرال. هذه الأولى. ثانيا في الجيري واش كاس كي سباس لو ماروك اليوم لو ماتان بداو في l'état d'urgence sanitaire où l'armée marocaine a commencé à se déployer dans les rues des grandes villes marocaines pour assister les médecins marocains et pour accompagner le peuple marocain dans sa lutte contre le coronavirus. L'armée avec ses équipements, avec ses moyens de protection, pour veiller sur l'ordre et pour commencer à protéger la population. Je vous rappelle, ni le Maroc, ni la Tunisie, Fizouj, n'ont le bilan de l'Algérie. 62 cas en Tunisie, un seul décès au Maroc, avec je pense même pas 70 cas aussi confirmés. On va revoir les chiffres du Maroc tout à l'heure. واليوم رانا نشوفوا باللي غير l'Algérie اللي ما راهيش دير في الكونفينمون جينيرال، غير l'Algérie اللي ما راهيش دير في l'état d'urgence. في le bassin méditerranéen, il y a pratiquement que l'Algérie qui ne veut pas aller vers un état d'urgence sanitaire et qui ne veut pas décider du confinement. والرئيس الجمهورية تاعنا تبون راهو حاب يستنى ال 11 افريل. الله يهدي ما خلق دونك سي با لا نهضروا عليه بزاف. البارح تكلمنا عليه وتكلمنا على l'inconscience de cette décision. Les Tunisiens et les Marocains ont compris qu'il n'y a pas de solution scientifique. رانا نقول لكم هنا في اوروبا اليوم في الطليان un nombre de morts extraordinaire, plus de 600 morts en une seule journée. En France chaque jour بين 150 à 200 morts en une journée. الدول الأوروبية الكبرى ما لحقتش وما عندهاش وقالت باللي cette maladie, j'ai entendu tout à l'heure un médecin français qui disait nous avons sous-estimé ce virus, nous n'avons pas la capacité de lutter contre lui scientifiquement, il faut le confinement, renforcer le confinement général. هنا وفي فرنسا رانا داخلين الآخر. Merci Amina اللي عطاتنا بالبيلون du Maroc. 3 décès, 74 cas, ce qui reste beaucoup moins important que ça, qui nous a fait parvenir les informations en live. Donc le Maroc a un bilan beaucoup moins lourd que l'Algérie, et malgré ça, il a fait l'état d'urgence sanitaire et le couvre-feu nocturne, le confinement général. Scientifiquement parlant, il n'y a aucune autre solution. Il n'y a pas, c'est un nouveau virus. Les chercheurs ont يقراو عليه راهم يحوسوا له un vaccin et c'est un virus qui peut être en train de muter. اليوم en France معلومة مهمة. اليوم en France داروا une étude صابوا باللي كاين des gens qui ont perdu l'odorat. Il y a des gens qui ont des maladies quand l'absence de l'odorat, la perte de l'odorat chez certains patients est un symptôme du Covid-19, du nouveau coronavirus. Est un symptôme du Covid-19. Ça, c'est une information importante. Le virus est en train de muter, est en train de se transformer, est en train de prendre de nouvelles formes. Donc, les scientifiques ont besoin de temps pour le maîtriser. Le virus, là, c'est une menace pour l'humanité. Il faut faire le confinement parce que il touche directement le système respiratoire. Il faut tous les hospitaliser avec des lits de réanimation. Il n'y a aucun pays, les pays développés, des milliers, des 20 000, 30 000, 40 000 lits de réanimation. Pour hospitaliser tous les cas qui sont graves, il faudrait avoir des milliers et des milliers de lits de réanimation, ce qui est impossible à l'échelle d'un pays. Ni les États-Unis,
ni la Chine ne peut avoir 100 000, 200 000 lits de réanimation. C'est pour ça qu'il faut empêcher en toute urgence la propagation de cette maladie. Le cas qui m'a dit je ne vais pas citer son nom parce que مسكين مش ما يديرولوش مشاكل في البلاد. هو طالع هابط الجزائر. هذا الطبيب حاكم une unité de convalescence. Ça s'appelle une unité de convalescence. Une unité de convalescence dans un hôpital ici, les hôpitaux de Paris, j'ai un peu loin, les hôpitaux de Paris c'est un ensemble d'hôpitaux en France, qui est un hôpital qui est dans la région du Nord-Pas-de-Calais, حاكم une unité de convalescence, au début, dans un service de réadaptation neurologique. Une réadaptation neurologique, ce service il a été transformé pour la convalescence, tel le Covid-19, le nouveau coronavirus. Le protocole médical, qui حكمك le coronavirus, لازم تقعد en convalescence 95 jours. 95 jours. C'est un Algérien qui est un chef de service qui s'occupe des cas de convalescence du coronavirus 35 jours ولازم يتبع فيهم. واش يقول لي باللي يا جماعه لو كان الفيروس هذا يقتل كاع الناس اللي قيسهم لو كان انا تهنينا منه من الاول. Une fois qu'il tue quelqu'un, il y aura 5, 6, 10, 15 morts, ولكن on aura eu le temps nécessaire de travailler sur un vaccin, de le maîtriser. Le problème de ce virus, يا جماعه هذا le problème du coronavirus انه يقتل غاشي بزاف. مش يقتل غاشي انه il est contagieux très rapidement. Il se transmet rapidement d'un être humain à un autre. Il attaque directement, il profite de notre système social. Ce qui fait qu'il va faire tomber, il va toucher beaucoup de malades, il causera énormément de malades. Et les hôpitaux seront complètement saturés. Ou les نقدروا نسلكوه ما يقدرش يسلكوه parce que quand il n'y a pas de lit de réanimation, quand il n'y a pas de respirateur artificiel, اللي عنده des maladies chroniques ou اللي عنده وباء وداخل, ça va compliquer son état de santé ويقتلوا. هذا le problème de ce nouveau coronavirus. هذا لو ميدسان الجيريان اللي تكلمت معاه اليوم واش قال لي لو كونفينمون وحده ما يكفيش. هذه معلومه مهمه لازم نتكلموا عليها en Algérie. لو كونفينمون وحده en Algérie ما يكفيش. علاش؟ باسكو حنا il est vrai que حنا notre société elle est différente des sociétés européennes. Elle est désolé يا جماعه اللي يقول لك il faut pas parler moins fort mais لا غالب باسكو الناس كاين لا كونيكسيون تاعهم elle est un peu faible. حنايا باش نفهموا مليح la société algérienne elle est différente des sociétés européennes ou des sociétés occidentales. حنا مازال عندنا des structures familiales nombreuses. حنا ماشي كيما هنا en Europe ولا même en Asie où le jeune à 18 ans, 19 ans, 20 ans يروح il quitte le foyer familial وعنده دارو عنده les studios تاعو son studio. هنا la cellule familiale n'est pas aussi, elle est différente de la cellule familiale algérienne. Ce qui fait qu'en Occident ou là en Asie le confinement il peut être pratiqué beaucoup plus facilement. Mais en Algérie, on a des logements exigus qui vont dans Bab el Oued, Belouzdad, l'Aqaïba, Climat de France, les quartiers populaires Tawana, Cité Sol, Mer et Soleil, le Sindé, ou Khalina Mli, les quartiers populaires Taqsandina, ou Ta'annaba, ou Madine Jdida Tawaharan, ou Canastel. On a des structures sociales différentes. On a des maisons exiguës avec des familles nombreuses. وعندك مثلا la crise du logement. تلقى dans un logement كاين 20 واحد. On a très peu de familles qui sont composées uniquement de 3 ou 4 personnes ou là de couples avec enfants. Ce qui fait que là on a الدوار عندنا بزاف la campagne دوار عندنا les bidonvilles, on a encore des bidonvilles والدوار وحده تلقى عنده كاين في دار عايش فيها 20 واحد ولا 30 واحد. دونك هذه la composition, ça s'appelle la morphologie sociale تاع بلادنا. هذه la morphologie sociale تاع بلادنا signifie quoi? Signifie que حنايا le confinement mais on ne peut pas l'appliquer aussi facilement qu'en Europe. واحد اللي قاعد 10 في الدار يا خويا 10 personnes في اف 3 في سيتي كيما تاع النعجه ولا تاع كاليتوس ولا تاع شراربه قدام الحراش كيفاش يقدر يقعد لك في الدار بلا ما يخرج يهبل اوبليجي يخرج ça va être très dur de le faire respecter dans notre pays. Mais le médecin à qui j'ai parlé, cet Algérien qui est chef de service à la convalescence, il m'a dit il faut aller vers le confinement, mais comme il ne sera pas efficace en Algérie à cause de la surpopulation que nous avons dans les grandes villes, à cause de la composition de nos quartiers populaires, à cause du caractère familial avec l'instinct
l'instinct social عندنا plutôt l'instinct grégaire يعطوا بالفرنسيه l'instinct grégaire نحبوا نجمعوا بيناتنا كي يقول لك كونفينمون تلاقاو كاع في دار va pas servir à grand chose parce qu'allez en Algérie on a le problème du dépistage on ne sait pas dépister en Algérie اليوم خلاص compter le dépistage ne servira plus à rien en Algérie parce que le virus s'est complètement installé la preuve que le dépistage ne sert à rien قريتوا مخبرات في الجيري بارك حكينا لكم الحكايه تاع المسكينه المرحومه اللي ماتت في ازفون البارح ماتت وحده في ازفون على 4 تاع الصباح عجوزه في عمرها 77 سنه راحت اليوم اغرب سي ان دوار اللي قدام ازفون elle s'est présentée elle a eu beaucoup de syndromes elle a eu un syndrome grippal très sévère une grippe vraiment très sévère شافوا عنها باللي elle a tous les symptômes elle a tous les symptômes que d'une personne qui est grippe, des symptômes du coronavirus. واش داروا لها البريليفمون وبعثوها لو بي اتش بي تاع ازفون. كي لحقوا لو بي اتش بي تاع ازفون داروا لها لو بريليفمون وبعثوا ليشانتيون بعثوه à l'Institut Pasteur d'Alger. Parce que nous avons qu'un seul institut qui analyse les kits de dépistage ويعطيك est-ce que positif ou négatif. Est-ce qu'il y a un coronavirus ou ما عندوش الكورونافيروس. Mais بعثوها le 17 plus exactement راحت اغرب بعديك هبطت elle a été hospitalisée في le PHP تاع زفون le 18 بعثوا le prélèvement تاعها راهم يستناو في الريزولتا دو ديبيستاج 18 جاز زيد 19 جاز كاع لا جورني ماتت من بعد 4 تاع ماتت خلاص ما قدرتش تسلك مسكينه elle était dans un état très avancé هي كي ماتت الريزولتا الحق اليوم لو 20 حتى اليوم لو 20 باش الحق على جال l'Institut Pasteur من 18 لحقوا le prélèvement تاعها les résultats du dépistage بعثوا l'Institut Pasteur 48 heures après حتى le 20 après-midi باش في le PHP تاع ازفون لحقهم les résultats تاع الديبيستاج ça veut dire quoi هي ماتت المراه وهما من بعد باش باسكو كي ماتت دون غريب ما يقدروش يقولوا بلي لافي لو كورونا فيروس في لو بي اتش بي تاع ازفون باسكو ما عندهمش لو ريزولتا دو ديبيستاج حتى لو 20 يعني نهار من بعد كي ماتت باش عرفوا باللي الي مورت دو كورونا فيروس وهنا وين ديكلاري ان كا دو كورونا فيروس 48 heures par avoir le résultat d'un test de dépistage. Alors que Azefon, c'est là où il est, de Tizi Ouzou. C'est pas très loin d'Alger. C'est pratiquement à 100 km à Alger. Imaginez le كان المرأة هذه مسكينة الله يرحمها على كل حال مرضت راهي في حاسي بحبح راهي في حاسي مسعود راهي في الجلفة راهي في قصر البخاري راهي في المناطق الكبيرة حاسي رمل ولا في الصحراء يعني l'Institut Pasteur 48 heures باش يبعث le dépistage parce qu'il n'a pas les capacités nécessaires ou il n'a pas les équipes nécessaires ou il n'a pas le nombre de kits de dépistage nécessaires باش يقدر يبعثهم ويجيب l'analyse des prélèvements ويعاود يمد لي ريزولتا vers l'hôpital où le cas suspect هذاك il a été hospitalisé. هذه الحكايه ديمونتر كو لي شيفر اوفيسيال كاع خرطي. وكما قال لي هذا لو ميدسان الجيريان اللي حاكم لو سيرفيس تاع الكونفاليسونس تاع لي كا de nouveau coronavirus, le Covid-19, il faut multiplier minimum par 4 les chiffres pour avoir réellement l'ampleur de l'épidémie, de la pandémie en Algérie. Les pays développés, en France, le dépistage, quand tu es à l'hôpital, tu es un cas suspect, avec les signes graves, etc., 4 heures, tu as le résultat. En Corée du Sud et en Allemagne, il le dépistage massif. Je vous dis, tu as le téléphone, tu as le parking, قدام dans parking d'un supermarché, يجي يعطيك يشوف la température تاعك يدير لك le test de dépistage تروح ويبعث لك في التليفون الريزولتا تاعك ماكسيموم 24 heures mais c'est un test massif chaque en Corée du Sud كل يوم يديروا 15000 tests هنا en France et en Allemagne alors plus de des milliers de tests aussi par jour l'Allemagne a une capacité de dépistage plus importante que la France parce qu'elle a beaucoup plus de laboratoires هنا on n'a pas de capacité de dépistage vu qu'on n'a pas de capacité de dépistage ووزارة تاع الصحة تاعنا تخرط خراطين ما يتحكموا في اي وضع انت وحده في تيزي وزوق في ازفون يومين باش تبعث لها الريزولتا تاع الديبيستاج ما تقدرش تقول لي بلي انايا je maîtrise quoi que ce soit donc اليوم le dépistage ne sert à rien parce que le virus s'est installé en Algérie خلاص le foyer d'épidémie كان في بليدات حق الجي راهم لي زوبيتو تاعنا كاين دي كا في بني مسوس كاين دي كا في مصطفى باشا كاين دي كا في القطار خلاص la pandémie elle s'est installée officiellement واش يقول لي هذا لو ميدسان يقول لي la meilleure stratégie que l'Algérie doit adapter c'est de hospitaliser les cas graves mais d'empêcher d'avoir un cas grave parce que les cas les plus contagieux اسمع في الكورونا فيروس c'est pas le cas grave هذه المرض تاع 77 سنه
Elle ne peut pas contaminer beaucoup de personnes. Parce que c'est un état grave, elle a déjà une détresse respiratoire. Et les études scientifiques sur le nouveau coronavirus, ils ont montré que c'est les cas légers qui sont les plus contagieux. Ou je mets un cas léger. Un cas léger, c'est quelqu'un, un jeune adulte qui est en bonne santé. Ou il a quelques symptômes, pas les symptômes graves, mais il a une détresse respiratoire, etc. C'est faux. C'est un cas léger, c'est pas un cas grave. Malheureusement, le cas léger, il est plus contagieux que le cas grave. Le médecin, même le cas léger, même le confinement général dans le bled, qui est في الدار مع احنا بالنا في الدار مع من يعيشوا الجزائريين احنا ماشي كيما الاوروبيين تلقى مسكين 40 سنه مازال عايش مع جداته ولا مع يماه ولا مع باباه تلقى 35 سنه وماشي مزوج ازمات اقتصاد ما عندناش اقتصاد دوله متخلفه ما عندناش الازدهار الاجتماعي مازال عشنا في الميزيريا هذه الجيري سي با لا سويس يا جماعه باش تفهموا مليح لو كان هذا لو كا الي ليجي il n'est pas repéré rapidement يروح يشوف جده تاعو ولا يعيش مع يماه الكبيره يمد لها le virus وهنا يماه الكبيره تمرض elle est plus âgée elle peut tomber facilement malade elle va devenir un cas grave et elle risque de mourir. La stratégie que doit adopter l'Algérie selon ce médecin algérien que je salue encore une fois est de faire un couloir corona, faire dans les hôpitaux un couloir corona. واش نديرو فيها hôpitaux algériens. Il dit ouais, la grippe, il faut le repérer. Le moindre syndrome grippal, il faut le considérer comme un cas suspect de coronavirus. Mais tu sais, le dépistage, il faut avoir la capacité de dépistage. ما نبعث لانستيتيو باستور من سنه لانستيتيو باستور يحل في قسنطينه قال لك الجامعات تاع تيزي وزو راح يديروا فيها لابوغاتوار وديمونش بروشان يزاتوند لومولوغاسيون اون فا اتوندر اسكو سي فري او با فري حنا ضيعنا وقت بزاف وزاره الصحه وزاره غير مبالاه سي ان مينيستير d'incompétents. C'est un ministère de gens qui sont complètement déconnectés de la réalité du terrain. Ils touchent leur salaire, ils dans les pays Alger, au siège du ministère, et ils n'ont pratiquement jamais fait une visite de terrain dans un hôpital. C'est pas la peine de compter sur eux. واش نديرو يا جماعه هادو les couloirs corona les hôpitaux algériens. Le moindre grippe est considéré comme un cas suspect. Même بعد واش يديروا لهم ils vont faire des structures d'accueil et d'isolement. Des structures d'accueil et d'isolement. Les cas légers كاع يقعدوا تما parce que la période d'incubation بين 2 à 14 jours. بين يومين و 14 يوم نعرفوا اسكو ولا ان كا غراف ولا نقدروا يقدر يقدر يخرج. Les structures d'accueil et d'isolement, ce n'est pas les hôpitaux algériens qui doivent le dire. Il ne faut jamais garder un cas. Un cas léger, il ne faut jamais le garder. Parce que si tu gardes un cas léger à l'hôpital, il m'en a fait le gâcher. Et l'erreur اللي دارتها فرنسا. فرنسا اليوم راهي حاصله parce qu'elle a hospitalisé les cas légers. Elle n'a pas hospitalisé que les cas graves. Qui بدات la pandémie هنا en France, وهذه بالشهاده comme le médecin algérien هذا اللي تكلمت معاه اليوم. Les cas légers ont été hospitalisés rapidement. Ce qui fait qu'ils ont contaminé toutes les personnes qui étaient à côté de l'hôpital. Et ça a aggravé la pandémie. Et la pandémie, elle commence à faire des dégâts énormes. La preuve, on avait pratiquement on a dépassé les 300 morts. Chaque année, on est plus de, chaque jour plutôt, on a pratiquement plus de 100 morts. Les cas légers, d'abord, on n'a pas de structure d'accueil, on n'a pas suffisamment de possibilités de les héberger ou de les de réanimation. Nous نحطوهم يا جماعه dans des structures d'accueil et d'isolement. Les structures d'accueil et d'isolement, c'est l'armée nationale et populaire qui doit intervenir. C'est pour ça que dès l'état d'urgence, qui met le Maroc l'a fait, ou la Jordanie, ou la Serbie, un pays européen, qui dès l'état d'urgence sanitaire, l'armée, tu mobilises l'armée va construire des campements, ou les campements, tu tranches dans l'Asema ou dans les agglomérations. à l'extérieur des agglomérations. احنا بلادنا كبيره يا جماعه، نحن اكبر دوله في افريقيا، عندنا مساحه شاسعه ومساحه كبيره. علاش ما نحطش حنايا يا جماعه دي ستركتور داكوي اي ديبرجمون، ما نحطوش في العاصمه ولا في بيلكو ولا في بلده ولا موفال. نخرج عندنا لي زيسباس، عندنا لي ستيب، عندنا لالجيري بروفوند في المناطق كيما بوغزول راهي فارغه، مدينه بوغزول جديده اللي ما بناوهاش، اداو فيها مالا دي بودجي 4 مليار دو دولار pour construire des nouvelles villes, elles n'ont jamais été construites. في سيدي عبد الله مازالها فارغه. تما l'armée va construire des structures d'accueil et d'isolement ويحطوا فيهم هذو لي كاليجي pour qu'ils soient soignés.
Donc, confinement général, comme le confinement général ne suffit pas à lui seul en Algérie, ou comme ça ne peut pas suffire à la structure sociale des Algériens, ما تقدرش تخلي واحد 15 في ابارتمون كاين يعيش عليه كيما يقول لك عايشين ب 12 كاين عنده 5 7 عائلات حنا ولنا دي فامي نومبروز ما نقدروش نقعدوا اينوميمون في الكونفينمون الكونفينمون il faut l'appliquer maintenant ودوك نحكوا على لوتو كونفينمون باش ما نستناوش لي زوتوريتي الجيريان ما يتمسخوا يضيعوا في الوقت نديروا هذه لا ميثود تاع دي ستركتور d'accueil et d'isolement des cas légers les repérer facilement تديه لارمي تحطوا في الكومبمون هذاك ديروا لي تيست داويه غير ديك لي غيري يعاود يخرج et construire cette structure d'accueil et d'isolement à l'extérieur des agglomérations urbaines يعني à l'extérieur des grandes villes ماشي في قسنطينه في وهران ولا في العاصمه في الولايات الداخليه وين كاين لي زيسباس حنا بلادنا كبيره اكبر دوله في افريقيا يا جماعه لازم il faut absolument qu'on profite de cette situation de cet atout de cette grande superficie pour la transformer pour mettre à de la structure d'accueil et d'isolement mais pour ça il faut recourir à l'état d'urgence وتبون ما عندوش ماهوش واعي il est en train de perdre son temps où il ne veut pas aller vers l'état d'urgence ce qui est une catastrophe nationale الانسان هذا هو يتلاعب بالحياه الجزائريه حنا لازقين عليه البارح وتكلمنا اليوم كيس كيفو فير حنا ما نستناوش تبون انا نقول نداء الشعب الجزائري بيس كاينه عدم كفاءه وكاينه دابور تبون ني با ليجيتيم il n'est pas compétent on va pas perdre notre temps il faut faire comme ce qu'a fait الحراك اليوم نروحوا حنا اوتوماتيكمون فيغ لو كونفينمون كاع الجزائريين من السمانه الجايه من هذا الويكاند لازم ils peuvent tous s'auto-confiner ça s'appelle auto-confinement ما نستناوش وزاره الصحه ما نستناوش حنايا انه المينيستير دو لا سونتي ولا لا بريزيدونس دو لا ريبوبليك دير لنا يا جماعه دير لنا يا جماعه ان قرار ولا une décision باش نديروا لو كونفينمون les Algériens peuvent décider eux-mêmes de s'auto-confiner et de tout paralyser de tout arrêter خلي غير تبون الحكومه تاعو هذاك اللي ما تفيد حتى والو البلاد وخلي لا بوليس ولا الجدارميه يدوروا برا هنا on va obliger تبون de décider le confinement par lui-même mais il faut que le peuple algérien prenne son destin en main يا جماعه نقولوها صراحه ما عندناش دوله تقدر تحمي الجزائريين والجزائريات لازم الشعب الجزائري يحمي المصير تاعو ويحمي روحه بروحه ما يقدرش يتكل على الدوله هذه رانا شفناها اليوم نديرو حنا ديريكتومون لوتو كونفينمون ومن بعد on va se battre pour avoir l'état d'urgence sanitaire qui meurt le Maroc. Et on va demander aux autorités, à l'armée nationale et populaire de créer des centres, des structures d'isolement et d'accueil des cas légers pour les traiter et pour les empêcher d'être dans, même في الconfinement, mais لازمش يقعدوا. Parce que انت عندك دار وعندك والديك كبار وعندك جداتك وانت عندك ان كاليجي عندك الجريب كي 1er سبتمبر premier stade du nouveau coronavirus راك ميم اذا راك في الكونفينمون تقتل جده تاعك تمرض وبعد شويه تقدر تموت لك كما ماتت هذه المرحومه مسكينه الله يرحمها على كل حال 77 سنه في ازفون دونك حنا واش لازم نديرو لازم نديرو لوتو كونفينمون الشعب الجزائري وحده يقرر حنا on va lancer des appels sur les réseaux sociaux sur YouTube sur nos sites d'information que plus personne ne sort à partir de samedi والناس مساكن اللي عندهم عائلات واللي راهم عايشين بيناتهم يعيش ب 12 ولا اكسيتيرا يا جماعه ندير نداء واحد اخر كو لي زالجيريان ريش اللي عندهم الدراهم واللي عنده دو زابارتمون راهو غالقها واللي خدع الدوله ودار ديال ودار لوجمون سوسيال في كيش دار دون اون سيتي هو عنده دار ديجا وماهوش مسحقها يخاف ربي ويمد المفتاح للناس المساكن روحوا شوفوا لونتوراج تاعنا اللي عنده لي فامي نومبروز مد له مفتاح قال خويا انت ما تعيش مع مالك ادي ولادك ومرتك وروح دير لو كونفينمون تاعك في الدار هذيك في هذيك لا ميزون ومن بعد مول الكونفينمون عاود ردها لي وتفاهم معاه كيفاش لازم نديروا الخير ما يسلكنا غير الخير اليوم سكيفا سوفي الجيري سي ces valeurs de solidarité nationale, ce sont ces valeurs ancestrales, c'est les valeurs d'entraide entre les Algériens. هادو على بالنا حنا على بالنا ونعرفوا بالارقام الرسميه تقول il y a minimum 1,5 million de logements vides en Algérie. غير مش في الجزائر في لا كابيتال برك وحدها il y a plus de 500,000 appartements ولا logements ولا maisons qui sont vides parce que الناس يدوا des appartements في l'ADN ولا عنده 2 ولا 3 résidences ما يخلص والو عليهم les impôts وحنا en Algérie on n'a pas de taxe d'habitation ما يخلص aucune taxe d'habitation ce qui fait que واحد عنده 2 3 دار يقعد يبني لك بالبريكه يبني فيلا في 10 سنين باش يطلع 3 ايطاج
وعنده appartement في القريدي ولا في ولاد فايت ولا dans une autre cité résidentielle. يا جماعة il faut la solidarité. Celui qui a un logement vide peut le donner à une famille nombreuse. Il est dangereux de se confiner في 6 في 7 ولا في 10 ولا في 12 dans une maison. يا جماعة, celui qui le confinement veut dire être le moins possible en contact avec les gens. C'est ça le confinement, être le moins possible en contact avec les gens. Ce qui fait qu'il faut absolument adapter le confinement à nos problèmes sociaux et à nos problèmes structurels. هذه في أقرب وقت. Encore une fois, je lance un appel aux Algériens, faisons l'autoconfinement. ما نقعدوش نستناو في الدولة الجزائرية باش دير حاجة باسكو ما راهي دير rien. Elle ne va absolument rien faire. تبون راهو يتلاك. تبون واش حاب يدير l'état d'urgence لأغراض سياسية. لأغراض سياسية لأنه راهو خايف لو كان يدير l'état d'urgence يعاود المؤسسة العسكرية هي تحكم الوضع ويقول لك بالك الشعب ما يعجبوش الحال ويخرج وبعض من لي جينيرو فون يوتيليزي الغضب تاع الشعب غضب الشعب الجزائري على عدم حسن التسيير تاع الدولة ويخرجوني من البوفوار. هذو القراءات السياسية تبون راهو في قراءات سياسية ما راهوش في قراءات باش يحمي الجزائريين ويحمي الصحة ويحمي يا جماعة ويحمي صحة الجزائريين. ماهوش مقلق على الشعب الجزائري هو ما عندوش كفاءات. الويز تبون ما عندوش كفاءات. الجمهورية هكذاك بقدرة قايد صالح ماشي ميم با بقدرة ربي سبحانه بقدرة قايد صالح حطوا رئيس الجمهورية. Ni plus ni moins. On ne peut pas compter sur nos autorités. Prenons en charge nous-mêmes nos besoins et notre survie. Qui même les Algériens ont arrêté le Hirak de leur propre gré, ils ont compris la nécessité de l'arrêter. Comme ils sont en train de désinfecter, de nettoyer les rues, on va organiser notre autoconfinement tout seul et on va demander et on va partager, on va aider les gens nécessiteux, les gens عايشين في 12, les gens عايشين في 14, les gens عايشين مساكن في dans des maisons يعني في الضيق والconfinement ما يخرجش عليهم ما يعاونهمش نتعاونوا بيناتنا. هذا الحل الوحيد. ثانيا يا جماعة il y a un sujet important لازم نتكلموا عليه. Le sujet تاع les Algériens لم يجوا من l'étranger. Aujourd'hui كانوا الدولة الجزائرية دارت une opération de rapatriement. وهذه l'opération de rapatriement elle concerne officiellement على حسب les chiffres تاعهم presque 2500 personnes. Or en réalité les Algériens qui sont à l'étranger qui sont bloqués ils sont beaucoup plus nombreux que ça. Je pense moi je vais les évaluer à minimum 5000 personnes. هادو les Algériens عايشين في الخارج ils n'ont pas de résidence, ils sont pas résidents à l'étranger. هادوك راحوا avec visa touristique اللي راح لفرنسا باش يدير فواياج توريزم ولا اللي راح شاف عائله تاعو وبات عند العائله تاعو ولا راح بوفوار une visite familiale اللي راح باش يداوي في الخارج اللي راح باش يشري دواء يولي سي دي فيزيت توريستيك دي فيزيت بيرسونيل ولا اللي راح لكندا شاف فاميلتو باش يعاود يولي ولا الناس اللي راحوا فاكونس في لا تركي وقعدوا بلوكي 1200 باساجي براتيكمون تاع لا تركيش ايرلاينز كي سون ريستي بلوكي وحتى اليوم باش دبروا لهم طيارات باش يدخلوهم قعدوا في الايروبور 3-4 جور ولا لي 250 براتيكمون باساجي الجيريان اللي كانوا حاصلين في اورلي وجابوهم عاودوا دخلوهم. المشكل يا جماعه مع لي اوبيراسيون دو راباتريمون هادو سو ديرول دون دي كونديسيون كاتاستروفيك. لو سول اوبيراسيون كي سي بيان ديرولي تاع طارق بن زياد كي جابوهم هذوك لي 1100 باساجي قسموهم داوهم مازافرون ولا الاخرين قسموهم على دي زوتيل في لا ريجون تاع زيرالدا. في مازافرون ça s'est très bien passé. Des chambres sales, des chambres bien propres et des équipements médicaux étaient mobilisés. والبارح نحييناهم وقلنا لهم برافو عليكم وقلنا باللي ils ont fait un bon travail وداروا خدمه فريمون شابه و c'était un très bon accueil. ما كاينه ني فوضى ني والو. امازافون في زيرادا ça s'est bien passé. Malheureusement c'est la seule fois où ça s'est bien passé. اللي جابوهم سمحوا لي اللي جابوهم من الطياره اللي دخلوا البارح في الليل اللي دخلوا من اورلي 3 ايام هما بايتين في الايروبور تاع اورلي والتحيس وبيناتهم جو سوي سور كو بوكو دونتر eux ont chopé le coronavirus malheureusement. اللي جابوهم من اورلي حطوهم في داوهم لي بوس وين داوهم المطارس في تيبازا. حنا عطينا لكم المعلومه باللي مطارس لو 7 ولا كونودور ils les ont réaménagés pour accueillir les gens et pour accueillir les cas malades ou les cas suspects. Malheureusement, خدعونا. La Cornodor ou le 7 Matares,
ils n'ont même pas réaménagé, راحوا جابوا فيها les Algériens اللي كانوا في l'étranger, اللي كانوا en voyage ودخلوا لبلادهم في l'opération de rapatriement. تاع الطياره تاع البارح دخلت من اورلي ولي 200 pratiquement presque 283 passagers, je me souviens pas très bien du chiffre, داهم كاع المطارس, des conditions déplorables, les chambres مسخين, الماء ما كاش, les équipes médicales pratiquement absentes, un nombre insuffisant. Pour faire les contrôles sanitaires, ça n'a pas été bien, insuffisant. خلوا غير les gendarmes مساكن صحاب الدرك الوطني ما يخلوهم يواجهوا في الناس هذو, ونساء تعيط والراح يعيط والناس حابه تخرج حبوا يهربوا وهما بلوكاوهم. يعني سي ديرولي دون دو تري 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 موفيز كونديسيون. كيف جماعه واحد اخرى داوهم الشنوا بلاج, ان كومبلكس توريستيك تاع قدام شنوا بلاج, كيف dans les mauvaises conditions, ni eau, ni propreté, ni bonne organisation, ni accueil médicalisé, فوضى كبيره كيما صارت في لوزاندالوس في وهران وين صارت فوضى كبيره والناس خرجوا في الشارع اكسيتيرا. حتى غدوه من ذاك باش يزون اميليوري ان بو لاكاي. انا واش نقول فاس سات اك باسكو مازال دوطخ زالجيريان لازم يدخلوا. كاين لي زالجيريان كي سون بلوكي او كندا, كاين اللي مازال ما دخلوش كاع من تركي, كاين اللي مازال ما دخلوش من الطاليان, كاين اللي مازال ما دخلوش دو سيغتان فيل فرونسيز. هادو كاع كاسكي قبل ما يدخلوا الجزائر, avant de rentrer dans leur pays natal, avant de rentrer en Algérie, les autorités algériennes à travers les ambassades d'Algérie leur ont fait signer un document où ils s'engagent, un document officiel, qui يدخل l'Algérie, راح يدخلوا البلاد, بصح كي يدخل il va suivre un dispositif, il va être soumis à un dispositif de confinement et d'isolement pendant 14 jours pour vérifier qu'il n'est pas contaminé au coronavirus. C'est une très bonne mesure, c'est vraiment salutaire. ولازم نديروها. مالوريزمون كي تدخل البلاد ما يلقاش روحو, لو كونفينمون il est mal géré. انت يا جماعه الكونفينمون ما تحطش في شومبره في مطارس 6 من الناس يزيدوا يمرضوا لك. لو كونفينمون سي 1-2 personnes au maximum. Le confinement c'est un protocole médical qui est vraiment fixé par des règles, par des critères. ماشي من هبه ودبه يدير لو كونفينمون, ماشي تحط ناس في الكوري راكم كونفينمون ومن 14 يوم تخرجوا, يزيدوا يخرجوا مرض اكثر ويزيدوا يمرضوا كاع الجزائر. انا واش نقول, كاع الجزائريين في الخارج يا جماعه ما تدخلوش, حقيقه ما تدخلوش, اقعدوا تما خير, باسكو il n'y a aucune capacité d'accueil et d'hébergement en Algérie. يديروكم في المطارس ولا يرموكم في شنوا بلاج, ولا لا سول بون اوبيراسيون سيتي في مزافرون, وراهو تعمر في مزافرون خلاص تعمر مصحاب بن طارق بن زياد. الاخرين راح يدبروا لهم دي زوتيل, حنا تعرفوا لي زوتيل الجيريان كيفاش دايرين مسخين, لي كومبلكس توريستيك تاعنا مدقلسين, il n'y a pas suffisamment d'équipe médicale pour les prendre en charge. يا جماعه نقول لكم صراحه اللي يقدر يقعد في الخارج يقعد في الخارج. يا خويا في فرنسا يروح يتخبى عندهم في فرنسا, يبقى باسي لو كونفينمون en France حتى كي ربي يجيب الخير. ياك لا فرنسا elle a fait une décision, toute personne qui est bloquée sur le territoire français ou a un visa long séjour, il ne peut pas rentrer dans son pays, elle est prolongée 3 mois, elle est prolongée de 3 mois à condition qu'il reste en confinement. يا جماعه قعدوا ما تدخلوش لبلادكم, بلادكم ما تقدرش تعطيكم الامكانيات باش دير لكم الكونفينمون في النقا في لي برودوي تاع ليجيان افيك ان كونترول سانيتير. اون n'a pas cette capacité. جماعه اللي في كندا قعدوا عند مالكم, قعدوا في كندا يا خويا, نقعد في كندا لا غالب. C'est pas la peine de rentrer en Algérie parce qu'on l'Algérie sera bientôt paralysée, où ils ont libéré 50% des salariés et bientôt ils vont libérer tout le monde. La meilleure solution que les autorités algériennes doivent faire, ces gens-là, est de leur dire la vérité et de leur parler honnêtement. Ne rentrez pas, ya jma'a. Vous ne pouvez pas on ne peut pas vous héberger et vous mettre dans des centres d'hébergement ou là à l'isolement, dans des centres dans les bonnes conditions sanitaires. راح تجوا تلقاو روحكم dans un hôtel مسخ, ما كاين لا دوش, ما كاين طبيب يجي يحوس عليك, ما كاين لا بروبروتي, زيد تخرج مريض اكثر, اما يخرج مديبريمي مهبول, اما يخرج بالكورونا فيروس, ولا حتى الفيروس اللي يحكموا يفا موتي. قعدوا في هذوك الدول الخارجيه خير يا جماعه, خير نعقدوا في الامور. وهذو لي ستركتور داكوي que nous avons qui sont là en Algérie, on les réserve pour les cas légers, les qui حكيت لكم, des cas légers, pour ne pas contaminer les autres personnes, pour ne pas aggraver l'état de santé تاع nos aînés, باش ما يعديش جده تاعو, باش ما يعديش جدو, باش ما يعديش باباه يما ولا الشيوخه تاعنا ولا les personnes sensibles. يا خويا, on va prendre la stratégie dont je vous ai parlé tout à l'heure, des couloirs Corona,
pour repérer tous les cas légers, les mettre dans des centres d'isolement, dans des centres d'hébergement et d'isolement, et qui seront construits par des campements par l'armée nationale et populaire, à l'extérieur de grandes agglomérations, à l'extérieur des centres urbains. Mais pour cela, l'état d'urgence sanitaire. Malheureusement, l'état d'urgence sanitaire, الضغوطات تاعنا باش نديرو ليطا دورجون سانيتير لازم كاع لي ساجيريان يديرو لوطو كونفينمون حتى واحد فينا ما يزيد يخرج من السبت وطلع كاع نقعدوا في الدار ني حد ما كاين ني خدمه ني خرج كاع نقعدوا في الدار بور بروتيجي نوتر سونتي بوبليك ما نستناوش الدوله دير ما عندناش دوله قولوها بكل صراحه الدوله الجزائريه كاين ناس خدامين فيها ولاد فاميليا وناس وعندهم نيتهم صالحه ولكن النظام نظام غير صالح النظام ما كاش كفاءات مو با دي كومبيتونس النظام خدام في الفوضى il ne maîtrise aucune situation وحنا كان عندنا ديجا مشاكل سياسيه كبيره وعندنا مشاكل اقتصاديه كبيره دونك يا جماعه que les Algériens prennent eux-mêmes en charge leur destin et fassent l'autoconfinement. C'était voilà aujourd'hui ce que je voulais vous dire, toutes les informations, sinon les chiffres mazaloum les cas, plus de 10 morts. On a toujours le taux de contamination en Algérie, il est de 5 fois plus élevé, il est 2 fois plus élevé qu'ailleurs dans le monde. En Algérie, en 5 jours, le taux de contamination coronavirus, il a doublé en 5 jours, alors que la moyenne mondiale, pour qu'il double, il faut attendre 15 jours. يعني dans les autres pays à travers le monde 15 يوم باش عدد اللي contaminés بالكورونا يتضاعف حنا في بلادنا في 5 ايام العدد هذا يتضاعف يعني en 5 jours on double le taux de contamination coronavirus double alors que dans le monde entier il faut attendre 15 jours زيد هم les wilayat qui sont tous touchés ça touche tout le territoire national Blida Alger Tizi Ouzou alors Blida plus de 47 cas Alger plus de 12 cas Tizi Ouzou plus de 6 cas Skikda plus de 5 cas Annaba plus de 5 cas Bouchbouaïrich plus de 2 cas Mdia 2 cas dans un décès Mascara 2 cas, Elouel 2 cas, dont 2 décès maintenant, Vizo Chouessouf, Soukharas 1 cas, Adrar 1 cas, Oumet, Bouira 1 cas, Bdjaïa 1 cas, Boumerdes 1 cas, Stif 1 cas, Tissimsit 1 cas, Oran 1 cas. خلينا من les cas suspects. Abbas, Mustghanem, Tlemcen, Taman Rasset, Bachar, beaucoup de wilayas sont touchés, les cas suspects. Comme les capacités de dépistage ne sont pas du tout nulles et quasi inexistantes. Il faut arrêter de penser aux chiffres. Les chiffres là se sont dépassés. Les autorités algériennes ont beaucoup tardé pour réagir. Maintenant, il faut considérer que toute personne qui a la grippe comme étant un cas potentiel de coronavirus. Je vous remercie énormément. J'espère que je vous donne rendez-vous dans d'autres lives, d'autres émissions. C'était le point de la situation sur le coronavirus. On a proposé des solutions. On a parlé avec des experts. On a parlé avec des médecins. On a proposé des solutions. Je pense qu'elles sont réalisables et très intelligentes et adaptées à notre situation sociale et épidémiologique. Et comme ça.